Karibu tout le monde, watu wote. Asante. Karibu kwa watu wote. Nous allons commencer avec une prière pour que le Seigneur nous enseigne. Tutaanza na maombi ili Mungu awe mkufunzi wetu, awe mwalimu wetu. Puis on aimerait qu'on prie en Kiswahili. Tunataka tuombe kwa Kiswahili ili Mungu awe mkufunzi wetu. Est-ce que tu veux prier? Tuombe. Mungu Baba, uliye mahali pa kuinuka, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema katika maisha yetu ya kiroho na kimwili. Tunakuja mbele zako kuabudu na kukutukuza Bwana. Baba, tazama sisi ni binadamu ambao hatujakamilika mbele zako. Tunahitaji Bwana utuoshe, tupe Roho Mtakatifu atuongoze kwenye ibada ya asubuhi. Tunahitaji Bwana utusafishe mioyo yetu, tupokee neno lako kwa moyo mkunjufu. Tunapinga wale mwovu shetani ambaye anazunguka hapo kwenye neno lako. Tunamkemea katika jina la Yesu Kristo Bwana. Baba, vile vile tunaomba wasaidie, wafungue mioyo wale wote ambao wamebaki nyumbani, wasikilize neno hili, walifuate na walipokee Bwana. Tunakualika mahali hapa Bwana, fungua masikio yetu ya kiroho, fungua mioyo yetu ili Bwana tupokee neno lako. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante ndugu. Karibu. So, leo, nous allons voir Warumi chapitre 8. Kwa hiyo leo tutajifunza Warumi sura ya 8. Et puis, au milieu de notre enseignement, notre sœur aimerait chanter pour nous, mais surtout pour Mwokozi wetu. Kwa hiyo katikati ya mafundisho yetu, mama hapa Neema ataimba, tutaimba kwa pamoja kwa ajili ya kumwimbia Mungu wetu. Tout d'abord, nous aimerions réviser un peu Kwanza tunaanza na kurudilia marudilio. ce qu'on a appris la fois passée. Kwa hiyo tunarudilia yale ambayo tuliyojifunza wiki jana. Bon, première question. Swali ya kwanza, Au lieu d'adorer Dieu qui nous a donné sa loi, badala ya kumwabudu Mungu ambaye alitupatia amri zake, qu'est-ce que les Juifs faisaient? wale Wayahudi walifanya nini? Au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré la loi. Wale Wayahudi badala ya kumwabudu Mungu, wao waliabudu sheria zao za kibinadamu. Et puis, au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré leur propre obéissance à la loi. Na vile vile badala ya kumwabudu Mungu, wao walijiwekea mikakati, waliabudu mikakati yao binadamu. Et voilà le problème avec toutes les autres religions dans ce monde-ci. Na hiyo ndiyo matatizo ya madhehebu mengine hapa duniani. Les gens adorent leur obéissance à la loi. Watu wanaabudu yale ambao wanajiwekea matakwa yao kwa sheria zao, Au lieu d'obéir Dieu. badala ya kumwabudu Mungu wa kweli. Donc Dieu veut qu'on lui obéisse. C'est tout. Mungu yeye anapenda sisi tumheshimu, tumtii. Mais nous avons appris la fois passée que Jésus nous a mis à mort à la loi. Tuliona wiki iliyopita kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya sheria zetu. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus nous a mis à mort. Inamaanisha nini kwamba Yesu Kristo alifia msalabani kwa ajili? C'est-à-dire que Jésus nous a libérés. Inamaanisha kwamba Yesu Kristo kutufia msalabani, inamaanisha kwamba Yesu Kristo alituweka huru, alituokoa. Puis il nous a libérés de l'autorité de la loi. Kwa hiyo Yesu Kristo alituokoa na tuweka huru kutokana na sheria zetu ambazo tumeziwekea sisi binadamu. C'est-à-dire pour nous les chrétiens, il n'y a plus de fardeau. Kwa hiyo kwa sisi wa Kristo hakuna tena ile mzigo, hatukuelemewa tena na mzigo kwa kuwa tumeshawekwa huru. Et si vous êtes africain, vous connaissez bien le fardeau.
Na kama wewe ni Mwafrika, nafikiri unajua au unaelewa vizuri sana neno mzigo. Les femmes, vont dans la brousse pour chercher du bois. Mfano kwetu Afrika wakina mama wanaenda porini kutafuta kuni. Et elles reviennent avec un grand fardeau. Na ule mzigo ambao anakuja nao ule ndio mzigo. Wanakuja na mzigo kwenye kichwa. Ça c'est fardeau naturel. Na huo ndio anatoa mfano wa mzigo ambao ni wa mzigo. Mais il y a un fardeau spirituel aussi. Anasema kwamba kuna mzigo wa kiroho. Huo anasema nilikuwa ni mzigo wa ambao umeumbwa, lakini kuna mzigo wa kiroho qui est plus lourd. Ambao ni mzigo mzito sana. Ça c'est fardeau spirituel pour notre âme. Na hiyo ni mzigo katika nafsi yetu. Mais Jésus nous a libérés de ce fardeau. Lakini Yesu Kristo alituweka huru na huo mzigo. Donc nous sommes acceptés par Dieu. Kwa hiyo tumekubalika kwa Mungu. Selon Dieu et pas selon nous. Na hayo kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yetu. Mungu yeye ametukubali kwa ajili yake. Le problème avec toutes les lois. Na matatizo kwa ajili ya sheria zingine. La loi demande la perfection. Sheria zinaomba utiifu, ukamilifu. Nous ne sommes pas parfaits. Lakini sisi hatuko kamili. Personne n'est parfait. Hakuna ambaye ni mkamilifu. Quelle est la punition d'une seule chose qu'on n'a pas gardée selon la loi? Kwa hiyo adhabu moja ambayo tulipewa kwa ajili ya kutokulinda sheria, kwa ajili ya kulinda sheria ni nini? La punition c'est la mort. Adhabu ni kwamba ni kifo. Kifo pekee. Hiyo kifo pekee ndo adhabu ambayo tulipewa kwa kutokutii amri. Parce que Mungu wetu, Yesu wetu, il est parfait. Kwa kuwa Mungu yeye ni mkamilifu. Et comme nous avons appris, si Dieu ne punit pas tous nos péchés, il perd sa perfection, sa sainteté. Kama tulivyojifunza kwamba Mungu asipoadhibu dhambi zetu, hapo atakuwa amepoteza utakatifu wake. Et Dieu, Mungu wetu, il garde sa perfection. Lakini Mungu analinda utakatifu wake. C'est pourquoi il doit punir chaque péché avec la mort. Na ndio maana anaadhibu kila dhambi kwa kifo. Naelewa. Ndio. D'accord. Donc nous sommes avec Warumi chapitre 8. Kwa hiyo tunajifunza katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Et c'est Dieu qui nous enseigne à travers Paulo. Na ni Mungu ambaye anatufunza kupitia mtume Paulo. Et pour nous, en tant que chrétiens, kwa sisi ambao ni Wakristo, notre vie est complètement différente. Maisha yetu yako kabisa tofauti. Kwa sababu parce que nous ne sommes plus mariés à la loi, nous sommes mariés avec Jésus-Christ lui-même. Kwa sababu sisi hatuko kwenye sheria, hatukufungwa kwenye sheria, lakini tumefungwa na uhuru wa Yesu Kristo. Donc en commençant, tusome. Kwa kuanza tusome chapitre 8. Sura ya 8, Warumi sura ya 8. Premier verset. Tusome Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Nasoma. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Sentez-nous. Ok. Quelle est la plus bonne nouvelle dans ce monde, cette éternité-ci? Ni nini ambayo ni taarifa nzuri katika maisha ya milele haya? Si nous croyons en Jésus-Christ, taarifa njema ni kwamba tukiamini ndani ya Yesu Kristo, hakuna pas de condamnation. Kwamba hakuna adhabu. Hakuna hatutahukumiwa. Okay. Adhabu. Okay. Hakuna adhabu. 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 Yes. Hakuna adhabu. Yeah. D'accord. Qu'est-ce que c'est adhabu?
Adhabu inamaanisha nini? C'est la mort. Kwamba ni kifo. Et le problème est que shida ni kwamba la plupart des gens, watu wengi, ils ne comprennent pas le péché et comment le péché nous mène à la mort. Watu wengi hawaelewi dhambi ni nini na hawaelewi kwa nini, hawaelewi dhambi inavyotupeleka kwenye kifo. Oui, on ne comprend pas comment le péché nous condamne. Watu wengi hawaelewi jinsi gani dhambi inavyotuadhibu. Donc la question se pose, pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous à comprendre comment le péché nous condamne? Swali ni kwamba kwa nini ni vigumu sana sisi kuelewa, kwa nini hatuelewi kwamba dhambi inatuadhibu? Kwa nini ni vigumu hatuelewi? Pourquoi c'est pas vous? Parce que beaucoup de monde se dit, j'ai péché un peu, ce n'est pas grand chose. Kwa sababu watu wengi wana lugha zile kusema kwamba nimetenda dhambi, lakini sio dhambi kubwa na sio ajabu sana. Mais il faut comprendre le péché comme Dieu le comprend. Lakini tunatakiwa tuelewe dhambi, tuone uzito wa dhambi kama vile Mungu anavyoona. Et vous vous rappelez le premier péché qu'Adam et Ève ont fait? Na tunakumbuka dhambi ya kwanza ambayo Adamu na Eva waliotenda, ambayo tunda moja waliokula. Ils ont mangé une seule fois. Walikula tunda moja kwa mara moja. Tout le monde qui faut pécher. Lakini sisi wote watu wote qui faut pécher. Sisi wote tukapewa adhabu ya kifo. Les gens. What verse are you in? Excuse me? Are you on a verse now or? Yeah. We're on verse 1. 8:1. Wrong. 8:1. Okay. Donc les gens disaient ce n'est pas un grand péché. Lakini watu wanaruga kusema kwamba sio dhambi kubwa. Mais attention. Lakini tuwe waangalifu. Tunda moja. Ils ont mangé une seule fois. Tunda moja ambayo ilikula mara moja. Va mourir. Lakini watu wote tulipewa adhabu ya kifo. Comme on a discuté, chez Dieu il n'y a pas de petit péché. Kama tulivyozungumza kwamba kwa Mungu hakuna dhambi ndogo. Donc quel est le problème? Mashida ni nini? Matatizo ni nini? C'est difficile pour nous à comprendre la méchanceté d'un seul péché, de tous les péchés. Ni vigumu sana sisi kuelewa ukubwa wa dhambi moja. C'est difficile pour nous à comprendre comment le péché nous blesse beaucoup. Ni vigumu sana sisi kuelewa dhambi inavyotuumiza, dhambi inavyotuadhibu. Mais chez Dieu, même un seul petit péché nous blesse. C'est-à-dire, ça doit avoir la mort. Kwa Mungu dhambi moja, kwa Mungu inapaswa ina adhabu ya kifo. Inastahili adhabu ya kifo. Donc dans le premier verset, kwa hiyo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, nous pouvons dire qu'il n'y a que deux types de gens dans ce monde. Tunaweza tukasema kwamba kwa maana hiyo tunaweza tukasema kwamba kwenye sura ya kwanza kwamba kuna watu wa aina mbili katika dunia hii. Qui est-ce qui sont-ils? Ni watu wa aina watu wa aina gani? Hao watu wa aina mbili ya dunia. Les gens qui sont condamnés. Ni wale watu ambao les gens qui sont condamnés. Kuna watu wale ambao wameadhibiwa. Et les gens qui ne sont pas condamnés. Na kuna watu wale ambao hawajaadhibiwa. Donc laquelle est-ce que vous avez partie de? Kwa hiyo ni katika watu wa aina mbili hii, sisi tuko katika aina ya watu gani? Pour nous les chrétiens, cette vérité est la plus importante vérité dans ce monde. Kwa sisi wa Kristo, huu ni ukweli ambao tunatakiwa tuuelewe, na ni ukweli wa muhimu sana katika ulimwengu huu. Donc c'est une promesse de Mungu wetu, notre Dieu. Na ni ahadi ya Mungu wetu. Mungu wetu, Dieu, notre Dieu, il nous promet, si vous croyez en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Na Mungu wetu ameshatuahidi kwamba kama tunaamini ndani ya Yesu Kristo hatutapewa adhabu, hatutahukumiwa.
bien sûr que nous, en tant que chrétiens, nous continuons à pécher. Licha ya kwamba sisi wa Kristo bado tunaendelea kutenda dhambi, Mais qu'est-ce que Dieu nous promet? lakini Mungu anatuahidi nini? Nous ne serons pas condamnés. Kwamba hatutaadhibiwa na hatutaadhibiwa. Même pour un chrétien qui est très faible, Hata kwa yule Mkristo ambaye bado analengalenga, il continue à pécher. lakini bado anaendelea kutenda dhambi. Mais Dieu promet que il n'y a plus de condamnation. Lakini Mungu ameshaahidi huko mbele kwamba hakuna adhabu. Jésus nous a promis en Jean chapitre 8, verset 36. Yesu alituahidi katika Yohana sura ya 13 au 34. Et je vais l'écrire ici pour que vous puissiez Yesu Kristo ametuahidi katika Yohana sura ya 8 mstari wa 36. Si Dieu le Fils vous a libéré, Kama Yesu Kristo au Mungu Mwana ametuokoa, ametuweka huru, donc vous êtes libéré. kwa hiyo umewekwa huru pia. Mais quel est le problème? Lakini shida ni nini hapa? Bien que Jésus nous ait libérés, Licha kwamba Yesu Kristo ametuweka huru, il y a des chrétiens qui se sont toujours condamnés. lakini kuna Wakristo ambao bado wanaadhibiwa. C'est un mensonge de Satan. Lakini hiyo ni uongo wa shetani. C'est un mensonge de la chair. Lakini huo ni uongo wa mwili. Parce que si Dieu nous dit qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes plus condamnés, nous devrions le croire. Kwa hiyo kama Mungu ametuambia kwamba kama sisi wa Kristo, ukiwa Mkristo kwamba hatutaadhibiwa, tunabidi tuamini hivyo. Si Dieu nous a promis qu'on n'est plus condamnés, donc nous devrions demander à Dieu de nous aider à comprendre, à croire cette vérité-ci. Kama Mungu ameshatuahidi kwamba kwa yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo hataadhibiwa, kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie tuelewe ukweli huu. Donc un peu de conclusion ici. Kwa hiyo kwa kumaanisha kwa mwisho, N'est-ce pas? Le degré avec lequel nous pouvons comprendre la condamnation du péché, kwamba kiwango kile ambacho tunaweza tukaelewa kuadhibiwa kwa dhambi. Avec ce même degré, nous allons comprendre comment Jésus nous a libérés. Na ni kiwango hicho ambacho tutaelewa jinsi gani Yesu Kristo alituweka huru. Bon, un petit exemple. Mfano, si vous êtes dans une prison pour un seul jour, ukiwa ndani ya gereza kwa ajili ya siku moja, et après un jour vous êtes libéré, lakini baada ya siku moja unaachiliwa, donc vous allez voir que ce n'était pas grand-chose. Vous Lakini, étiez condamné pour un seul jour. Lakini wewe mwenyewe utaona kwamba kwa ajili ya adhabu hii kwamba haikuwa nzito, kwa nimeadhibiwa kwa siku moja. Mais si vous avez vécu dans une prison, disons 20 ans, lakini kama umeishi katika gereza ndani ya miaka 20, après avoir été libéré, qu'est-ce que vous pensez? Na baada ya kutolewa au kuwekwa huru, utafikiria nini? Je suis complètement libéré. Utaona kwamba nimeachiliwa huru kabisa. J'étais dans la prison pour 20 ans. Nimekaa ndani ya gereza miaka 20. Dieu m'a libéré. Lakini Mungu ameniokoa, ameniweka huru. Mungu asifiwe. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il faut comprendre le degré, la mesure de la condamnation du péché pour qu'on puisse bien comprendre comment Jésus nous a libérés. Kwa hiyo tunabidi tuelewe kiwango cha dhambi kilichokubwa, na vile vile tuangalie kiwango cha vile Yesu Kristo alivyotukomboa kutuweka huru. Donc une suggestion. Kwa hiyo kwa maoni, demandez à Dieu de nous montrer. Tumuombe Mungu atuoneshe, atufunulie Comment la grandeur de la condamnation du péché est très grande. Tumuombe Mungu atufunulie ukubwa wa adhabu ya dhambi ilivyokuwa kubwa, au ukubwa wa dhambi. Et avec cette même mesure, nous allons comprendre
la liberté avec laquelle Dieu nous a libérés. Na kwa ukubwa huo wa dhambi ambao tutakaofunulia ndio tutaona ukubwa wa Yesu Kristo alivyotuweka huru. Et voilà notre problème. C'est difficile. Hein? En vivant dans ce monde-ci, c'est difficile à comprendre la méchanceté du péché comme Dieu le sait. Na kadiri tunavyoishi ndani ya ulimwengu huu ni vigumu sana kwetu kuelewa ukubwa wa dhambi. Vile Mungu anavyouona ukubwa wake wa dhambi, sisi ni vigumu sana kuelewa huo ukubwa. Naelewa. Ndio. Ok. On va continuer avec la Romains chapitre 8, versets 2 à 4. Tunaendelea katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 2 hadi 4. Kama utasoma. Karibu kama uko tayari. Dans une haute voix. Kuona sasa ndio matatizo. Kama utaona tamini. Kwa sababu sheria ya roho ya uzima iliyo katika Yesu Kristo imenifanya huru kwa sheria ya dhambi na kufa. Maana yale yasiyowezekana kufanywa sheria, kwa sababu ilikuwa dhaifu kwa sababu ni mwili. Mungu alituma mwana wake mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi ilihukumu dhambi katika mwili, hata haki ya sheria itimizwe ndani yetu, tusiotembea kufuata maneno ya mwili, lakini kufuata maneno ya Roho. Amen. Okay. Amen. Asante. Ok, dans ces 3 versets, Katika andiko hizi tatu, Mungu Dieu il parle de 2 lois. Mungu kupitia Paulo, mtume Paulo wanazungumzia kwa ajili ya sheria. Quelles sont-elles? Au amri. Ni sheria gani hizo? 2 lois. Il y a la loi du péché et la mort. Kuna sheria mbili ambazo kuna sheria ya dhambi Et puis la loi de l'esprit. na kuna sheria ya kiroho. Bon, quelle est la loi du péché et de la mort? Ni sheria gani katika hizo sheria? Ni sheria gani ya dhambi na kifo? C'est dans l'Ancien Testament. Katika Agano la Kale, La loi de Moïse. katika sheria ya Musa, amri za Musa. Donc la question se pose. Swali ni hii: Comment est-ce que la loi de Dieu, la loi de Moïse, peut être une loi de péché, une loi de la mort? Swali ni hii: je, ni kwa nini au sheria ya Mungu au ya Musa ni sheria, je, inaweza kuwa ni sheria ya dhambi au sheria ya kifo? Quoi, c'est bon, la loi de Dieu, c'est bon. Dieu est bon, n'est-ce pas? Kwa sababu Mungu ni mwema na sheria ya Mungu ni kamilifu. Donc comment est-ce que la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu peut être mauvaise, peut être la loi du péché et de la mort? Ndani ya Agano la Kale, sheria ya Mungu au sheria ya Musa ni jinsi gani inaweza kuwa ni sheria ya kifo au sheria ya dhambi? Et la réponse est ceci. Jibu ni hii: C'est-à-dire parce que personne ne peut garder toute la loi. Ni kwamba hakuna ambaye anaweza kalinda sheria zote au amri zote. Le résultat, lakini matokeo est la mort et le péché est la mort. Kwamba kifo, dhambi na kifo. C'est clair? Oui, parce que le résultat est le péché et la mort. C'est ça pourquoi c'est la loi du péché et la loi de la mort. Parce que le résultat, c'est le péché et la mort. Okay. Kwa hiyo ni kwamba hakuna ambaye anaweza kalinda sheria zote, kwa sababu
hiyo sheria ya dhambi na sheria ya kifo, kwa sababu matokeo yake ni kifo na ni dhambi na kifo. Oui, c'est ça. Donc, la loi de l'esprit maintenant. Kwa hiyo sheria ya kiroho sasa, Oui, quelle est-elle? ni sheria gani hiyo? C'est notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Ni maisha yetu mapya ndani ya Yesu Kristo À travers Mungu Roho Mtakatifu, Saint-Esprit. ni maisha yetu ya kiroho ndani ya Yesu Kristo kupitia Mungu Roho Mtakatifu. Oui, et qu'est-ce que la loi du Saint-Esprit nous a fait? Kwa hiyo sheria ya Roho Mtakatifu ilitufanya nini? Nous a libérés de la loi du péché, ilituweka huru ya dhambi na ilituweka huru na kifo. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, kwa hiyo tukiamini ndani ya Yesu Kristo, c'est la loi du Saint-Esprit qui nous a libérés complètement jusqu'à la fin de l'éternité de la loi du péché, de la mort. Kwa hiyo tukiamini ndani ya Yesu Kristo, kwa hiyo inamaanisha kwamba ni sheria ya Roho Mtakatifu ambayo imetuweka huru na kifo na dhambi katika maisha yetu ya milele. C'est-à-dire que nous ne vivons plus sous la condamnation du péché et de la mort, mais nous vivons selon Dieu, le Saint-Esprit. Kwa hiyo ina maana hiyo kwamba hatuishi tena katika adhabu ya dhambi na kifo. Ina maana tunaishi katika Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu sasa. Could you put up here verse 3, please, brother? Yes, I can. Dans Warumi chapitre 8, verset 3. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Oui, c'est ici, d'accord. La parole de Dieu nous dit. Neno la Mungu linasema hivi. Il a condamné le péché dans la chair. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Dieu a condamné le péché dans la chair. Kwamba Mungu aliadhibu dhambi ndani ya mwili. Oui, il faut bien écouter parce que c'est une vérité très importante. Kwa hiyo inabidi tusikilize vizuri sana kwa sababu ni ukweli ambao ni muhimu sana kuelewa. Donc le verset 3 nous dit que Dieu a jugé le péché indigne d'être une partie de nos vies. Tu as compris? Indigne. Ouais. Anasema katika sura ya 3 inasema hivi. Mstari wa 3, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Dhaifu ya. Ouais. C'est-à-dire que Dieu a jugé le péché d'être indigne de nous juger, de nous contrôler. Kwa hiyo Mungu hapa aliadhibu dhambi kwa kuwa tuko wadhaifu. C'est-à-dire que Dieu a jugé le péché indigne d'être notre patron. Tu connais patron? Ah, propriétaire. Kwa hiyo Mungu aliadhibu dhambi kwa ajili ya udhaifu wetu ambayo ilikuwa kama shefu wetu, kama mkuu wetu. Udhaifu. En Afrique de l'Ouest, au Togo, quand j'étais au Togo, les gens sont venus et ils m'ont appelé hey, patron, patron, patron. On fait ça aussi au Congo? Oui. Ah, patron! Oui. Alipokuwa Afrika kule Togo, watu walikuwa wakimfuata na mwita yeye ni patron. It's the same in Spanish. Spanish too? Patron. Oui. Kwa hiyo hata Spanish wanaita patron. Qu'est-ce que cela veut dire? Kwa hiyo inamaanisha nini? Kuwa patron au kuwa Dieu a jugé le péché de ne pas être digne d'être notre patron. Kwa hiyo Mungu aliadhibu dhambi isikuwe kwamba udhaifu, isikuwe kwamba ndio mkuu wetu au patron wetu. Et nous devrions aussi comprendre cette vérité. Le péché est indigne d'être notre patron. Kwa hiyo tunabidi le péché. Hein? Dieu a jugé le péché d'être indigne.
d'être notre patron. Kwa hiyo Mungu vile vile aliadhibu dhambi kwamba isikue ndio udhaifu, ile udhaifu isikue, dhambi isikue udhaifu wetu na isikue kama vile ukuu wetu au shefu wetu Et puis au patron wetu. oui, cette vérité doit nous aider de ne pas pécher. Kwa hiyo ukweli unabidi tuelewe kwamba dhambi, Mungu aliadhibu dhambi kwamba isikue ndio ikue kama patron wetu. En tant que chrétien, le péché est indigne pour moi. Kwa hiyo kuwa kama Mkristo tujue kwamba dhambi kwetu ni kitu ambacho hakistahili kwetu kama Mkristo. Oui, d'accord. Donc, mon Dieu, Mungu wangu, il a jugé le péché d'être indigne pour moi. Kwa hiyo Mungu wetu aliadhibu dhambi kwamba ni kitu ambacho hakistahili kwetu. Donc, c'est Dieu lui-même qui nous est digne et pas le péché. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe ambaye anahukumu dhambi. Naelewa. Ndiyo. Oui, d'accord. C'est très important. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hii. Donc, c'est possible au cause de Jésus wetu. Lakini yote haya yanawezekana kwa sababu ya Yesu Kristo wetu. Donc, en Jésus, notre esprit et l'esprit de Jésus sont moja peke ensemble. Kwa hiyo kwa Mungu au ndani ya Yesu Kristo, roho ya Yesu Kristo na sisi ni kitu kimoja. Et nous permettons le Saint-Esprit, c'est lui qui doit guider nos vies. Kwa hiyo inabidi tumruhusu Roho Mtakatifu ambaye yeye ataongoza maisha yetu. Bon, en tant que chrétien, nous ne sommes pas simplement identifiés avec Jésus. Kuwa Mkristo sio kwamba tunatambulika kwa Yesu Kristo peke yake. Mais plus que cela. Kuna zaidi ya hayo pia. Oui, nous sommes une partie de Dieu Jésus-Christ. Kwa hiyo vile vile kwamba tuko sehemu ya Yesu Kristo. Et Jésus aussi, il fait partie de nous. Na Yesu Kristo vile vile ni sehemu ya sisi. Et nous ne sommes pas seulement unifiés avec Jésus. Hatuko kwamba Oui, unis, pardon. Okay. Oui, unis. Nous ne sommes pas simplement unis avec Jésus. Hatuko tu kwamba tunaunganishwa na Yesu Kristo tu, mais nous sommes unis dans Jésus. Kwa hiyo vile vile tunaunganishwa ndani ya Yesu Kristo. Et c'est une vérité qui nous est difficile à comprendre. Kwa hiyo huu ni ukweli ambao utakuwa ni mgumu sana kuelewa kwamba hatukuunganishwa na Yesu, lakini tumeunganishwa ndani ya Yesu. Mais au ciel, quand nous voyons Jésus, lakini mbinguni tunapomwona Yesu Kristo, nous allons comprendre complètement. Tutakapomwona Yesu Kristo tutaelewa kabisa haya. Pas seulement unis avec Jésus, sio kwamba tumeunganishwa tu na Yesu Kristo, mais unis dans Jésus. Lakini tumeunganishwa ndani ya Yesu Kristo. Comme notre sang court dans notre corps. Kama vile damu yetu inavyozunguka au inavyotembea ndani ya mwili yetu. C'est Jésus qui court. Vile vile ni Yesu. Dans notre âme. Vile vile ni Yesu Kristo ambaye anamiliki au anatembea ndani ya nafsi zetu au roho zetu. Naelewa. C'est très important. Ndiyo, inabidi tuelewe. Je vais le dire en anglais aussi. I'm saying here, like blood runs through our bodies, Jesus runs through our souls. Amen. Very cool. C'est très bon. Ok, bon, on va poser un peu pour entendre un chant. Kwa hiyo tunastopisha kwanza hapa kidogo ili tuimbe kidogo. Madame. Mama. She's going to sing for us. Uh-oh. Uh-oh. You want to... Mbele ya kuimba nilikuwa napenda nitoe ushuhuda kidogo au niseme kidogo. Wanaweza wakaniruhusu. Elle dit qu'avant de chanter, elle fait là un témoignage. Oui, pas de problème. Quelques minutes. Oui.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Ninataka kusema Mungu ni wa ajabu. Elle veut dire que Dieu est le plus grand, Dieu est le miraculeux. Kwa sana kama hii siwezi nikasimame hapa. À l'heure comme celle-ci, elle ne peut pas être debout ici. Kwa sababu kulingana ile siku ya Mungu iliposimamishwa kanisa. Parce que la fois passée, le dimanche passé, que toutes les églises ont été fermées. Nilikaa nyumbani. Elle a resté à la maison. Nilisikia sauti Didi alituma. J'avais envoyé, elle a entendu la voix que j'avais envoyée dans le groupe de notre église. Nikaangalia maandiko ya Mathayo. Elle a fait qu'elle regarde dans la Bible, dans le Matthieu. Sura 24. Chapitre 24. Mstari wa 7. Verset 7. Nikakumbuka labda ni siku za mwisho. Elle croyait que peut-être ce sont les derniers jours arrivent. Lakini badala ya pale, après ça, kufikia masaa 10, après 10 heures, nikaenda sokoni. Elle est partie au marché. Kasikia watu wananunua chakula, maji na vingine. Elle a entendu que les gens doivent acheter des aliments, de tout consort pour la maison. Nilinunua vitu. Elle a acheté des choses là. Nikalipa. Elle a payé. Lakini kufika nyumbani, lorsqu'elle est arrivée à la maison, wallet yangu ilibakia pale sokoni, yani ilianguka pale sokoni. Elle a vu que lorsqu'elle a cherché ce wallet, elle n'a pas trouvé le porte-monnaie. Lorsqu'elle cherchait le porte-monnaie, la porte-monnaie, elle n'a pas trouvé ça. Et il y avait toutes les cartes possibles. Toutes les cartes possibles sont été perdues dans le porte-monnaie. Elle a j'ai bon d'aller Walmart, rentrer à Walmart pour 4 fois. Walmart, lorsqu'elle est arrivée à Walmart, demandait si elles ont trouvé la porte-monnaie. Ils ont dit qu'elles n'ont pas vu ça. Mais elle se donne courage. Kwa sababu sisi Afrika tunaimbaka dunia yatukia wana wa Mungu. Parce qu'en Afrique nous avons une chanson qu'on dit que le monde haït les enfants de Dieu. Na tuendelee kuombeana. Continuer à prier les uns les autres. Kwa sababu katika vile vitambulisho vyangu yote, yani kadi ya benki, vyote. Elle se sent énervée parfois parce que dans la porte-monnaie, il y a toutes les cartes. Les cartes de banque, les cartes de ID, tout. L'identité, la carte d'identité. Lakini hatutakosa kuimbia Mungu na hatutakosa kufika katika maneno ya Mungu kwa sababu tuko katika siku za mwisho. Mimi ninaweza nikasema ni siku za mwisho. Mais on ne peut pas manquer de venir prier, chanter pour notre Seigneur. Mais comme elle voit que nous sommes à la fin du monde, c'est comme elle voit. Sawa, tuimbe wimbo wa 50. Donc les cartes sont toujours perdues? Oui, ils sont toujours perdus. Il y a 4 jours comme ça. Oh man, She lost I heard. Yeah, I understood. The French is close enough to Spanish. Nous allons prier pour ça aussi. On va prier pour ça aussi. Oui, nous allons tuimbe wimbo wa But what did you say? The card to? She said the identification card, the card to pay, and then you said, but you said another. She lost to go first. All of the cards. So what you replied was all of the cards? That was the word that I didn't know. Yeah, all Is all. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
Yeah, ladies have more than one foot. So. That's true. That is the truth. We know that. Tuimbe. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yote, nyakati zote za mwendo, sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kusahau mimi, ingawa akijificha. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu anishibisha neema, anipayo yanifaayo kwa roho yangu na mwili. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Maua yote yanayobikwa na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Ninafurahi katika Bwana, na kama ndege naimba, najua kwamba nyakati zote babangu ananitunza. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kusahau mimi, ingawa akijificha. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote ninazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. We have the children outside. They are playing. So, hey. Encore un chant? D'accord. I have a drum that maybe I don't know if they can use that kind of drum. Do you want me to see? I have a drum. I don't know if it will work. No. Okay. Tambour. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na ametushibisha. Tazama yuko pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amina. Ni vema kumpenda Mungu
vyombo vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vitatoweka. Haleluya, 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 amina. Ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa, na tukijaribiwa, twajua ni kwa muda. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala majonzi tena. Haleluya, 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 amina. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Njiani yote atuongoza, alichukua mizigo yetu. Haleluya, haleluya, amina. Ikiwa mema uko chini, kutegemea Yesu, furaha gani uko chini, kuona uso wake. Tutaiona furaha tele na utukufu wa utaisha. Haleluya, haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Bien chanté. Bien chanté. Otra. Bien chanté. D'accord. If you want to put that on the stand, brother, help yourself, and that way you don't have to. I'm just trying to get it closer so we can hear. Are you Yeah, gonna? that's right. Okay. Mungu asifiwe. Amen. Avant, Dieu et Paulo, ils ont parlé de deux lois. Kabla Mungu kupitia Paulo walizungumza kwa ajili ya sheria mbili. Sheria ya mbili. Maintenant, Dieu et Paulo, ils parlent de deux natures. Lakini kwa sasa Mungu Mungu kupitia Paulo walizungumzia kwa ajili ya sheria mbili, lakini kwa sasa Mungu kupitia Paulo wanazungumzia kwa ajili ya tabia ya asili mbili, tabia za asili mbili. Caractère. Tabia za asili mbili. So verset 5 et puis 6. Kwa hiyo tutasoma Warumi sura ya 8 mstari wa 5 na 6. Tunasoma, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. D'accord. Donc, santé, applaudis. Donc, dans ces versets, Kwa hiyo katika andiko hili, est-ce que Dieu et Paulo sont en train de comparer deux types de chrétiens? je, Mungu kupitia Paulo wanatenganisha aina mbili ya Wakristo? Non. Hapana. Hapana. Hapa hawazungumzii aina mbili za Wakristo. Hapana. Okay. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que Paulo, Dieu, il ne compare pas les deux types de chrétiens? Jinsi gani tutaamini kwamba tutajamisha kwamba Mungu kupitia Paulo hawazungumzii aina mbili ya Wakristo? Kwa sababu tutaamini kwa sababu dans verset 6. Katika mstari wa 6, verset 6 nous dit que les pensées qui sont gouvernées par la chair, hein, ça mérite la mort. Mstari wa 6 unasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti,
Oui, l'affection de la chair, c'est la mort. Kwa hiyo ni kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Et vous savez bien, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas mourir. Na tunajua vizuri kwamba Mkristo yoyote hatokufa. Donc, Dieu, Paulo, ne compare pas de type de chrétien. Kwa hiyo hapa Mungu kupitia Paulo hawazungumzii Wakristo wa aina mbili, hapana. Donc, Dieu et Paulo sont ensemble en train de nous enseigner concernant deux natures. Hapa Mungu na kupitia Paulo wanatufundisha aina mbili za tabia za asili. La chair, ambayo ni tabia ya mwili, et puis l'esprit. Na tabia ya kiroho ambayo ni hali ya kiroho. Oui, est-ce que cela veut dire que nous avons deux natures? Kwa hiyo inamaanisha kwamba hapa tuna tabia mbili au tuna tabia mbili za asili? Et la réponse est non. Jibu ni kwamba hapana. Non, personne ne peut avoir deux natures. Hakuna ambaye anaweza kuwa na tabia mbili. Impossible. Hakuna. Donc, Dieu et Paulo, ils sont en train de comparer la nature des chrétiens et puis la nature des non-chrétiens. Kwa hiyo Mungu hapa kupitia mtume Paulo wanazungumzia tabia ya asili ya wale ambao ni Wakristo na tabia ya asili ambao ni Wakristo. Wale ambao ni Wakristo na wale ambao si Wakristo ndio wanazungumzia hapa. Bon, si vous êtes chrétien, na kama ukiwa Mkristo au kwa sisi Wakristo, quelle est votre nature? Kwa hiyo tabia yako ya asili ni nini? L'essentiel, c'est quoi? Cha muhimu ni nini kama Mkristo? L'esprit de Dieu. Kwamba roho ya Mungu. Et si vous n'êtes pas chrétien, na ukiwa wewe sio Mkristo, quelle est votre nature? Quelle est tabia yako ni votre nini? essentiel? Tabia yako ya asili au wewe kwa muhimu cha kwako ni nini? C'est la chair. Mwili. Kwa ule ambaye si Mkristo, mwili ndio cha muhimu kwake. Donc, comme on vient de dire, Dieu, Paulo sont en train de comparer la nature des chrétiens par rapport à la nature des non-chrétiens. Kwa hiyo Mungu kupitia mtume Paulo hapa wanazungumzia tabia ya asili ya wale ambao ni Wakristo na tabia ya asili ambao wale sio Wakristo. Dans Warumi chapitre 6, nous avons appris le monde, la chair, Satan, nos ennemis. Kwa hiyo katika Warumi mstari wa 6 au 8:6 tulijifunza kwa ajili ya mwili, ulimwengu, Satan na shetani. Oui. Donc nous avons appris que nous sommes morts avec Jésus. Kwamba tumekufa na Yesu Kristo. Nous sommes enterrés. Tukazikwa na Yesu Kristo. Et ressuscités. Tukafufuka na Yesu Kristo. Mais la chair continue à nous gêner. Lakini bado mwili unaendelea kutusumbua. Chapitre 7. Kwa hiyo mstari wa 7 nous avons appris tunajifunza kwamba en tant que chrétien, kwa kuwa Mkristo, nous sommes de la chair, mais nous ne sommes plus dans la chair. Kwa Wakristo katika sura ya 7 inasema hivi kwamba kwa mwili tunaishi na mwili lakini hatuko ndani ya mwili. Et il n'y a rien de bon concernant notre chair. Kwa sababu kama Mkristo hakuna cha muhimu cha maana katika mwili wetu. Même dans chapitre 7, la Bible l'appelle corps de la mort. Kwa hiyo katika sura ya 7 hii au mstari wa 7 hii inasema kwamba Biblia inaita kwamba ni mwili inapewa kama c'est corps de la chair. Kwamba inaita mwili inaita kiumbe cha mwili. Kiumbe cha mwili. D'accord. Kiumbe cha mwili. Oui, ça c'est hors de la porte de notre cœur, mais en tout cas ça nous gêne toujours. Kwa hiyo ni nje ya roho zetu lakini bado inaendelea kutusumbua. Mwili uko nje ya roho lakini bado inaendelea kutusumbua. Maintenant dans chapitre 8, lakini katika mstari wa 8, oui, nous sommes en train d'apprendre cette vérité-ci. Tutajifunza ukweli huu. La nature de nos chrétiens, c'est la chair.
kwamba tabia asili ambao watu si wa Kristo ni mwili. Kwa wale ambao si wa Kristo tabia yao ni mwili. Leurs pensées, leurs âmes sont gouvernées par la chair de la mort. Kwa hiyo mawazo yao, nafsi yao imefunikwa au imezungukwa na kifo. Et comme nous avons appris la fois passée, kama tulivyojifunza wiki jana, il y a 3 définitions de la chair. Kuna aina tatu ya kufafanua mwili. Wiki jana tulijifunza hivyo aina 3 za kufafanua mwili. Mwili ni nini? Tulijifunza aina 3. La chair. Hapa tunaona mwili ni nini. Na hapa alijaribu kudadavua mwili kwa aina 3. Mwili kwa Kiswahili, chair kwa Kifaransa, kwa Kiingereza inaitwa flesh. Bon, première définition c'est notre corps humain. Kwa hiyo mwili, Ben, it's going to catch on fire. Kwa hiyo mwili kwa maana ya kwanza ya mwili ni kama mwili huu. Okay. Notre corps humain. Notre corps humain. Oui, c'est ça. Notre corps humain. Mwili huu wa kawaida. Et puis pour les non-chrétiens, kwa wale ambao si wa Kristo, mwili inamaanisha nini? C'est nature. Ni tabia au ile nature de péché. Ni tabia au asili ile ya dhambi kwa wale ambao si wa Kristo. Mwili maana yake asili ile ya dhambi au tabia ya dhambi. Hiyo ni kwa wale ambao si wa Kristo. Mwili kwao ni asili ya dhambi. Ancienne, et pour nous les chrétiens, troisième, ancienne habitude. Wa Kristo, kwa sisi wa Kristo, mwili inamaanisha kwamba tabia zile za zamani, tabia zile za nyuma, ndio maana ya mwili kwa wa Kristo. Tabia za nyuma, tabia za awali, tabia za zamani kwa wa Kristo ni hivyo. Ndio maana ya mwili, tabia za zamani. Donc première définition c'est passé. Kwa hiyo maana ya kwanza, notre peau. Kwa hiyo maana ya kwanza ya mwili hii ngozi yetu, ndio maana ya mwili. Et deuxième définition c'est pour les non-chrétiens. Na maana ya pili kwa ajili ya wale ambao si wa Kristo, c'est leur nature de péché. Kwa hiyo wao ni ile asili ya dhambi au tabia ya dhambi. Et donc Paul et Dieu ils sont en train de comparer ces deux natures. Kwa hiyo Mungu kupitia Paulo wanaendelea kufafanua vizuri hizi tabia mbili za asili. Pour les non-chrétiens, kwa wale ambao si wa Kristo, ils sont gouvernés, contrôlés par le chair. Wao wametawaliwa, wanaongozwa na mwili. Ils vont mourir. Na wao wanakufa. Mwisho wao ni kifo. Mais pour nous les chrétiens, nous sommes gouvernés par l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Lakini kwa Wakristo sisi tumetawaliwa au tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Et nous ne pouvons pas mourir. Na hatutokufa. Et la définition qui est la plus difficile, c'est la troisième. Kwa hiyo ufafanuzi wa tatu ni ufafanuzi ambao ni mgumu kwanza, ni mgumu kidogo. La chair veut dire nos anciennes habitudes avant qu'on soit sauvé par Dieu. Kwa hiyo ufafanuzi wa mwili kwa Wakristo inamaanisha kwamba ni tabia zile za zamani kabla hatujakombolewa, hatujaokoka. Bon, avant que nous croyions en Dieu, nous avions une nature de péché. Kwa hiyo kabla hatujaamini ndani ya Yesu Kristo, hatujaamini Mungu, tulikuwa na tabia za dhambi. Et nous avons appris des habitudes ou bien des voies qui n'étaient pas de Dieu. Na vile vile tujifunza tabia za zamani ambazo hazikuwa za Mungu. Donc après être devenu chrétien, kwa hiyo baada ya kuokoka, baada ya kuamini ndani ya Yesu Kristo, Dieu enlève comme chirurgie dans l'hôpital, enlève l'ancien cœur. Kwa hiyo Mungu kama vile daktari, kama vile chirurgien anatoa ule mwili wa zamani anaweka mpya. Et nous donne un nouveau cœur. Kwa hiyo anatupatia roho mpya.
anatoa ule wa zamani. Une nouvelle nature. Na anatupatia na matendo au tabia za mpya. C'est la nature de Dieu, Saint-Esprit. Na hiyo tabia au hizo tabia ni zile tabia za Mungu za Roho Mtakatifu. Mais attention, les anciennes habitudes. Lakini tuwe waangalifu katika tabia zile za nyuma au za zamani kabla tujaokoka. Les anciennes voies. Ambayo ni njia zile za zamani. Continue à nous gêner. Lakini zile njia za zamani kabla tujaokoka bado zinaendelea kutufuata, zinaendelea kutusumbua. Et puis on peut ajouter aussi manque de foi. Na vile vile tunaweza tukaongezea hapa ukosefu au upungufu wa imani. C'est pourquoi il faut continuer à lire la Bible chaque jour. Na ndio maana anatusii tuwe tunasoma Biblia kila leo, kila siku. Parce que chez tous les chrétiens, nous avons une manque de foi. Kwa sababu kwa Wakristo wengi tuna ukosefu wa imani, tunapungukiwa na imani. Et voilà la définition du mot la chair pour nous les chrétiens dans la Bible. Na hii ndio maana ya mwili kwa ajili ya sisi Wakristo ndani ya Biblia. Bon, une question. Swali. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs selon la définition de la chair dans la Bible? Ni jinsi gani tunaweza kuwa na uhakika kwa ufafanuzi wa mwili ndani ya Biblia? Premier pas. Hatua ya kwanza ili kuwa na uhakika. Décider s'il parle de notre corps humain. Il faut décider si la Bible parle de notre corps humain. Kwa hiyo unabidi kuamua kwamba Biblia au unabidi uelewe kwamba Biblia inazungumzia mwili wetu. Sinon, il faut continuer à 2. Au ufuate ile ambayo ni ya pili. Si la Bible parle de la nature du péché des non-chrétiens. Kama unabidi uamue kwamba je, Biblia inaongea kwa ajili ile tabia za asili za wale ambao sio Wakristo. Sinon, il faut continuer à 3. Kama sio, unabidi uweke maamuzi kwamba uamini katika ufafanuzi wa 3 kwa wale ambao ni Wakristo. Et voilà notre ancienne habitude, notre ancienne voie, notre manque de foi. Kwa hiyo ni hiyo kwamba wanasema katika tabia zetu za zamani, tabia za awali, upungufu wa imani. Donc si ce n'est pas le premier, il faut aller jusqu'au deuxième. Kwa hiyo kuamini ufafanuzi wa Biblia wa mwili ndani ya Biblia, kama kuamini ufafanuzi wa kwanza, angalia wa pili. Et si ce n'est pas le deuxième, il faut continuer. Kama uamini ufafanuzi wa mwili katika Biblia unasema kama uamini ufafanuzi wa pili, basi amini wa 3. On aimerait lire encore tusome tena ili tuelewe vizuri. Warumi 5 et puis 6. Encore une fois. Maman, est-ce que tu aimerais lire? Tusome Warumi 5:6. Tunarudia tena maana nilikuwa nimeshasoma. Warumi 5:6. Warumi sura ya 8 mstari wa 5. Utaona hapo mimi nisome. Sura ya 8. Then you can. Yeah, we're reading from 6. Warumi sura 5 à 6. Encore une fois. Okay. Tunasoma mara nyingine tu kwa kuwa nilikuwa nishasoma. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. 20%. Merci. Yeah. D'accord. Donc, encore cette question, à qui est-ce que Dieu et Paul sont en train de comparer? Swali tena ile anarudia. Les chrétiens avec les non-chrétiens. Ni wanani hapa ambao Mungu kupitia Paulo anawalinganisha au anafafanua? Hapa Mungu anafafanua wale wa Kristo na wale ambao sio wa Kristo. Oui. La clé ici. Kwa hiyo ufunguo hapa ni huu. C'est à comprendre nos pensées, comment nos pensées, notre vie,
sont contrôlés ou bien gouvernés. Kwa hiyo inabidi kuelewa jinsi gani mawazo yetu yanavyoongozwa. Pour ceux qui sont contrôlés, gouvernés par la chair, Kwa hiyo wale ambao wanaongozwa, wale ambao wanazungukwa na mwili, quel est wanatawaliwa na mwili. le résultat? Kwa hiyo wao matokeo ni nini? Wale ambao wanatawaliwa na mwili, wale ambao wanatawaliwa na roho na mwili, Qu'il faut pécher. kwa hiyo hao matokeo yao wao ni kifo. La mort. Wale ambao wanaongozwa na mwili wao ni kifo. Mais pour ceux qui sont contrôlés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quel est le résultat? Kwa hiyo sisi ambao tunaongozwa na Roho Mtakatifu, matokeo ni nini? La vie et la paix. Kwa hiyo ni maisha, kuishi na uzima na amani. Samahani. Qu'est-ce que vous préférez? Kwa hiyo wewe unachagua ipi? Vous préférez la mort? Wewe unachagua kufa Ou bien la vie? au unachagua kuishi na amani? Donc, pour être contrôlé par Dieu, il faut croire en Dieu. Kwa hiyo ili uongozwe na Mungu, unatakiwa tuamini ndani ya Mungu, tuamini ndani ya Yesu Kristo. Bon, de temps en temps, c'est vrai, nous les chrétiens, nous nous soumettons, nous nous cédons à la chair. Mara nyingi sisi wa Kristo tunatekwa au tunajiachia kwa kimwili. Parce qu'on est chrétien, mais on continue à pécher. Lakini tuko wa Kristo lakini bado tunaendelea kutenda dhambi. Mais il faut comprendre cette vérité ici. Lakini tunabidi tuelewe ukweli huu. Mais pensez, Kwamba ma vie, tuanze kuishi contrôlé par le Saint-Esprit, gouverné par le Saint-Esprit. Tunatakiwa tuelewe kwamba mawazo yetu au tunaongozwa, tunatawaliwa na Roho Mtakatifu. Et je ne veux pas vivre contrôlé, gouverné par la chair. Kwa hiyo kwa Kristo tunabidi tuseme kwamba hatutaki kuongozwa au kutawaliwa na mwili. Oui, pour être contrôlé, gouverné par la chair, c'est-à-dire on vit indépendamment de Dieu. Hey, we just got a picture from the Ultimus. Oh. They're watching. Hello, Ruth. Hey. C'est-à-dire, gouverné par la chair, on vit indépendamment de Dieu. Kwa hiyo tukiwa tunaongozwa, tunatawaliwa na mwili, ni kwamba tunaishi tofauti na Mungu. Donc on dépend sur soi-même. Kwa hiyo sisi tunajitegemea kwamba tukiamini tukiishi ndani ya mwili tunajitegemea sisi wenyewe. Tunategemea na mwili. Et le problème est que nous deviendrons notre propre Dieu. Sasa shida inakuja kwamba kwa kuwa tunaongozwa na mwili, tunajitegemea sisi wenyewe na tunakuwa waungu sisi wenyewe. Et c'est la réalité. Sasa huo ni ukweli. Oui, ukweli. Kwamba ukijitegemea wewe mwenyewe, unajiweka wewe mwenyewe ni Mungu. Si Dieu n'est pas votre Dieu, donc vous êtes votre propre Dieu. Vous avez des problèmes. Sababu kuna msemo unasema kwamba kama waamini Mungu mmoja, maana wewe mwenyewe kama waamini Mungu, maana wewe mwenyewe unajifanya Mungu, na hayo ni matatizo. Et vous avez déjà eu des expériences en tant qu'être votre propre Dieu, ça ne marche pas. Na tushaona mifano mingi, tumeshaishi mengi kwamba ukijiweka wewe Mungu au kujiongeza katika ukitegemea na maisha yako au na unavyoamini wewe, unaona vitu havitembei kabisa. C'est la voie en Dieu, n'est-ce pas? La voie qui arrive jusqu'à la mort. Lakini tukitegemea sisi wenyewe bila kumtegemea Mungu, tunaelekea kwenye kifo na mambo hayaendi. Nalewa. Ndio. Okay, tusome 8 verset 7. Kwa hiyo tusome Warumi sura ya 8 mstari wa 7, 8:7. 8:7. All right. Nasoma, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Oui, santé. Bien sûr. Ok. Bon, quand une personne et ses pensées sont gouvernées par la chair, par le péché,
le vie est comment est-elle, le vie? Kwa hiyo mtu akiwa ametawaliwa, mawazo yake akiwa ametawaliwa na mwili, maisha yake yakoje? C'est-à-dire, le vie, le pensée sont hostiles. Tu connais hostile? C'est-à-dire, ennemi. Hein? Ennemi. Fuck! Kwa hiyo mtu ambaye anatawaliwa na mwili, yani mwili anakuwa ni adui. Vous êtes un ennemi de Dieu. Au unakuwa wewe ni adui wa Mungu. Maana ukitawaliwa na mwili unakuwa adui wa Mungu. C'est-à-dire que le vie, le pensée ne veut pas se mettre à Dieu. Kwa hiyo mawazo yako hautaki iamini Mungu, haitaki kutii Mungu. Même il ne peut pas, c'est impossible de se mettre à Dieu, à se céder à Dieu. Kwa sababu umeamini unatawaliwa na mwili, hauwezi kamwe kumtii Mungu wala kumruhusu Mungu. Oui, ce verset nous aide beaucoup à comprendre pourquoi les non-chrétiens sont des ennemis de Dieu. Na hii andiko ya 7 imetueleza kwamba jinsi gani wale ambao wasio wa Kristo wanakuwa ni waadui wa Mungu. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui pensent comme ceci. Ni kuna wale ambao sio wa Kristo wengi wanaamini hivi au wanawaza hivi. Je suis un bon homme. Kwamba mimi ni mtu mzuri. Je ne suis pas ennemi de Dieu. Mimi si adui wa Mungu. Mais le problème est qu'ils ne croient pas comment Dieu, selon la voie de Dieu, selon ce que Dieu a mis dans la Bible. Kwa hiyo mtu anajiona kwamba yeye ni mtu mzuri, hana shida, lakini shida ni ile kwamba yeye haamini njia za Mungu, haamini yale mapenzi ya Mungu. Et c'est le problème avec toutes les autres religions. Na hiyo ndio shida ya madhehebu mengine yote hapa duniani. Les gens disent, ah oui, je crois en Dieu. Hakuna Matata, pas de problème, PDP. Kuna watu ambao wanasema kwamba mimi naamini ndani ya Mungu, naamini Mungu. Mais en réalité, qu'est-ce que les gens ont fait? Lakini kiukweli watu wanafanya nini? Ils croient dans un Dieu que eux-mêmes ils ont fait. Lakini wanaamini katika Mungu wao mwenyewe ambao wao wenyewe wamejitengenezea, wanajiaminisha. Et ils croient dans un Dieu qu'ils ont façonné. Wao wanaamini Mungu ule ambao wao wamejitengenezea, nilikuwa nimeshasema hilo. Mais pas selon ce que Dieu a écrit dans la Bible. Lakini sio ile ambao Mungu ametuagiza au ile ambao Mungu amezungumza ndani ya Biblia. Toutes les autres religions sont comme ça. Kwa hiyo madhehebu mengine yote yako hivyo. Leur croyance est dans un Dieu que eux-mêmes ils ont façonné. Ils ont produit. Dhehebu nyingine zinaamini ule Mungu ambao amejitengenezea wao, wanajiaminisha. Donc nous devrions croire en Dieu selon la voie que Dieu lui-même a façonnée, lui-même a fait. Kwa hiyo tunabidi tuamini Mungu katika njia zile ambazo Mungu mwenyewe ametuagiza tufuate. Selon Dieu lui-même a établi. Zile njia ambazo Mungu mwenyewe ameweka. Et ce verset nous aide à comprendre aussi pourquoi un non-croyant ne peut pas croire en Dieu lui-même. Na ndio maana katika wale ambao sio wa Kristo hawawezi wakaamini ndani ya Mungu wao wenyewe. Parce que la chair ne veut pas se mettre à Dieu. Kwa sababu kwa mtu huyo ambaye si Mkristo, mwili hautaki kutii. La chair ne peut pas, impossible se mettre à Dieu. Kwa hiyo mwili ni vigumu sana kutii kwa Mungu au kufuata amri za Mungu. C'est pourquoi j'aime ce verset beaucoup. Na ndio maana anasema anapenda andiko hili. Et je dis aux gens, même si tu veux croire en Dieu, na ndio maana anaambia watu kwamba ukitaka kuamini ndani ya Mungu, votre chair ne peut pas. Kwa hiyo mwili wako wenyewe hautaki na hauwezi. Seulement avec l'aide de Dieu on peut croire. Lakini kupitia uwezo au msaada wa Mungu mwenyewe ndio tunaweza tukaamini ndani ya Mungu. Uwezo, n'est-ce pas? D'accord. Avec uwezo. Uwezo ni msaada. Uwezo sana. Msaada wa Mungu. Oui. Kupitia msaada wa Mungu mwenyewe ndio tunaweza tukaamini. C'est pourquoi quand nous évangélisons, nous parlons aux gens concernant l'évangile. Na ndio maana tunapohubiria watu kwa ajili ya habari njema. En même temps, nous devrions demander à Dieu de toucher le cœur.
nous devrions demander à Dieu de toucher le. Na ndio maana tunaomba Mungu aguse kwanza nafsi au roho ya mtu huyu. Parce que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas croire. Kwa sababu bila msaada wa Mungu au uwezo wa Mungu hatuwezi kuamini. Amen. Okay. Bon, we've already been going over an hour, right? Yeah. Okay. On peut. Shall we just? Nous allons prier pour terminer. Néma, tu veux encore chanter un chant ou bien? Anyway, what we're going to do, bon, on peut prier peut-être notre maman peut chanter encore un chant ou bien on va s'arrêter ici, je ne sais pas. Mama utaimba tuombe tu tufunge ibada. Ndio wimbo mmoja tunaomba kwa ajili ya kufunga ibada. Tunafika mwisho wa mafundisho yetu asubuhi ya leo. Twende 179. Un, deux, trois. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia Injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyelikataa neno zuri la Mungu na utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumshangilia Mwokozi. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumshangilia Mwokozi. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali magapi yote yatatupwa motoni, rafiki
yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Do you want to close in prayer? Mama utaomba kufunga. Sawa, tuombe. Okay. Baba, katika jina lako Yesu mtakatifu uliye mbinguni, asante Mwokozi kwa sababu uliandaa na siku na kama hii ni siku yako, tukusanyike katika nyumba ya mtumishi wako. Jina lako libarikiwe. Asante Mwokozi kwa kusikia neno lako katika siku hii. Mungu, litujenge katika maisha ya kimwili, kwa sababu mwili unatubeba mahali pabaya, lakini Mwokozi, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutupa nguvu, endelea kutukaza. Uondoke na sisi na ubaki katika nyumba hii ya mtumishi. Asante kwa sababu yote tunayaweka mikononi mwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. 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 And goodbye. Asante. 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 Kwaheri.